Hul. Ya, ini permukiman yang paling ujung ya guys. Kita menaiki sini dulu. Kita mau menuju ke Mbah Kiai Tumenggung sambil mendoakan ziarah kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, inilah suasana. Ya, ini lokasi Mbah Kiai Tumenggung. Itu Mbah siapa? Ini terkunci enggak ya? Kunci bukan mas? Enggak guys, kita masuk aja yuk. Kuncinya? Enggak. Kita pakai waksnya aja mas? Enggak mau masuk. Nggak usah mas. Ya udah. Kita berdoa di sini aja ya. Ya, kita di sini. Mas itu. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati syaikina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa usulihi wa khairin hadirin. Syaudu lailan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Jumrah. شهر الليلة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميع أهل الكفر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Apa sih? Oke, terus Nara. Terus Nara. Hah? Hah? Oke guys, ternyata pedut guys, dan Mas Hula-Hula pucat guys. Tidak bisa dibayangkan guys. Ya Allah, gimana ini, mau nerusin gak? Nafasin guys. Mau gue anak sing geser kan? Nanti geser. Geser gue sih? Oh. Udah apa nggak sih? Geser mak, mendadak sih? Dinsel. Soalnya pedot selalu dinsel. Awaknya serap pinak-pinak. Sakit banget sih sumpah. Dinsel. Mana apa hal? Apa? Sumpah nambur ini yang salah. Maruk ini. Kudingin. Maruk ini. Ginsal. Udah ginsal gigi, nggak perlu gigi. Oh, udah wis. Sudah. Yuk. Ini pedot ini. Cekongan kuno. Hah? Cekongan kuno. Yuk. Halo guys. Apa yang terjadi guys? Sumpah horor. Kuburan ini udah kecebuli. Tadi cuaca terang guys, terang benerang. Mau dinsal, mau dinsal. Mau dinsal. Iya anak yang ora beres sal. Asli sal. Iya, saya kemudian. Anak yang ora beres asli. Penasaran pilih majuru sal. Yakin lu penasaran pengen majuru lu? Suasana pedut sekali guys. Tadi kita datang nggak pedut kayak gini guys. Sumpah guys. Ini pedut sekali guys. Udin, cepak kayak ini cepak sal. Penasaran bu? Yakin yang tertarik berarti Runu? Kita jalan ke depan guys.
Ini yang bunyi apa ya guys? Iya. Kayaknya lampu ini guys. Kita duduk sini dulu guys. Aduh, ya Allah. Masuk laulu ternyata. Sampai murah. Apa? Hei, ambil nafas. Tenang, ora usah hiraukan, duduk. Rokok dulu. Sorry guys, saya rokoknya vape guys. Jadi Tetap ulih bisa yakin hal. kita duduk-duduk dulu guys. Kita lihat di sana guys. Udah mulai agak mendingan guys. Mendingan ini udah. Cuma di dalam sana itu pedut sekali guys, gelap sekali. Di sini nggak ada guys, nggak ada di sini guys. Di sana tuh gelap sekali guys. Kita mau masuk, tapi bentar, nunggu Mas Riko, Mas Hula-Hulu agak mendingan lah, ya. Aduh, coba kita lihat sini guys. Munggah singkan wae selalu. Di sini juga sangat pedut sekali guys. Munggah singkan wae selalu. Di sini mulai pedut lagi guys. Bentar Mas Riko, jangan nafsu, kita niatnya ziarah Mas Riko. Kita santai dulu, nunggu agak mendingan. Oke Mas Riko, ya kita taruh lagi kamera. Ambil yang sini dulu. Ini makam satu keluarga Pak Kiai Khurmainuddin. Jujur saya tuh salut banget sama Pak Khurmainuddin. Saya salut dengan kepemimpinannya beliau yang sangat bijaksana dalam mengambil keputusan apapun masalah yang ada di Dusun Kalunjar ini. Beliau yang bijaksana sekali. Aduh, ambil nafas dulu. Mungkin Mas Riko butuh minum. Santai Mas Riko santai. Aduh, nyamuk. Mana. Tuh guys. Mendek. Dikis minum mendek. Di situ ada yang gerak-gerak guys. Tapi nggak tahu itu entah angin atau gimana. Kalau angin, Nggak ada angin guys. biasanya semuanya itu guys. Kelihatan nggak guys? Di zoom Tuh. sal.
Tuh gerak-gerak tuh. Tuh tambah cepat tuh cepat-cepat. Oh itu kayaknya angin guys. Oh ora kak, angin masak batire ora kena angin. Kita coba Mas Riko, pegangin Mas Riko. Kita coba dekatin Mas Riko. Kalau emang ini bukan. Oh Kelurahan ya, angin Mas Riko, angin. Itu angin Mas Riko kayaknya. Wah gelap sekali guys. Aduh. Gimana ini guys, kita mau masuk ke sana guys. Aduh gimana ini Mas Riko udah pucat ini. Udah kita santai dulu ya guys, sambil masukin kamera ke sana aja ya. Mas Riko udah pucat ternyata, baru segini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam cukup tripod sing anu dasar. Tripod sing yang ngono penak pasang bot semi. Maaf ya guys kalau ada asap atau apa, itu rokok saya guys, saya rokok vapor, jadi maklumin saja. Kalau tadi itu pedut, bukan rokok saya itu. Gimana Mas Riko? Kita berbincang-bincang dulu, minum, bismillah. Kalau mau lanjut, oke lanjut. Aduh, nyamuknya banyak sekali ya Mas Riko. Tadi sedikit kita mungkin bisa disambut, nggak tahu itu apa tadi, sedikit ada yang menggeser ya, tapi itu nggak tahu perasaan saya atau gimana. Dan itu apa itu? Kita yang terang aja. Oh, kosong. Sebenarnya kita mau masuk ke sana guys. Berhubungan Mas Riko lagi pucat, kita nunggu dulu Mas Riko biar tenang dulu ya guys. Kita nggak usah gugup. Di sini niat kita hanya berziarah, mendoakan arwah-arwah yang sudah mendahulu kita, agar mereka diberi tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Gimana Mas Eko, ayo minum lagi. Kita cuma bekal minum segini aja guys. Aduh gimana ini nanti nyampe nanti enggak ini. Mungkin kita agak lama di sini ya. Kita pantau dulu suasana, kalau memungkinkan masuk ke sana kita masuk nanti ya guys. Yuwa alon-alon. Udit yang jelek yang jaluk liquidnya mana oke wis yang malah gak liquid sih sedikit. Tapi kok nonton aku di Oh ding bener. Maaf ya guys, Mas Riko itu orangnya panikan guys, maklum lah, dia tuh panikan banget. nyamuk guys. Nyamuknya banyak sekali guys.
Sumpah nyamuknya banyak sekali. Saya mau pakai kaos tangan dulu guys, biar agak enggak nyamuknya enggak gigit. Gimana hasilku? Karena dengan ini. Aduh. Ini makam Kalunjar ini sangat rimbun guys, jadi banyak nyamuk dan sangat gimana ini. Kinuyek ul. Orang. Kan padang kali. Padang. Mau kerakton jelas. Ini jangan lamun ul. Ingat, jangan lamun, santai, di bawah santai. Ya, istighfar, oke? Nek wong nembak kok wani-wani tenan. Yo, Terus Sal pedut maning sal yakin sal. Ora sal nanti ana sing anu sal. ora pedet kok. itu nang dulu. Sing satu bilang ngomong sal. Sal. Warna dan sal. Wis kenan wis. Iya dro kaki tangane nyong. Ora enyes lho. Si selasa apa sih ini sal? Ini lho. Sal, mending rangan lah. Nek nyong nek mau berono nek siki yakin dina iki kayane ribet iki. lho. Hah? Salah Ora ning ngerti kan kae. Ya. Nyong dina iki kayak Santai. Sama ayu. ora Tadi kita dengar suara ada orang berjalan. orang berjalan guys. Tapi suaranya dung. Suaranya besar sekali. Kita kembali lagi aja. Sal tambah kandel sal sumpah sal tangan sal. Ini lensanya atau apa sih? Kok ada merah-merah? Difokus aja. Ya bagus kayak menang deh ini. Berjalan kayak jangan anu. Kita jalan-jalan.
Sini aja guys, kita kembali karena Mas Riko tidak berani masuk. Tembus. Oh. Sal, iki tembus ora sal. Tembus lah, Jalana. tembusan dewi. Oh, ora tembus. Kita mau berjalan lagi guys, kita menuju ke di situ ada tempat yang katanya tuh serem, angker. Kita mau menuju ke sana. Gimana Mas Riko, mau masuk atau enggak? Kita jalan-jalan aja guys. Itu di situ Sentre panas banget. ada rumah terakhir dusun Kalilunjar. Nanti kita di sana ada lagi, cuma itu taman kanak-kanak TK. Di situ katanya angker juga guys. Kita cuma mau jalan-jalan, nggak ada niatan untuk mengganggu ya. Kita cuma mau jalan-jalan guys. Wah, di sini rimbun sekali guys, pohonnya banyak sekali. Wah, gak tembus ya guys, gak kelihatan guys. Oke guys, Penasaran sih suara apa ya, Sal? gak tahu kalau selasa apa. Ini rumah terakhir, masih dihuni juga guys. Dulunya di sini nggak ada yang berani menghuni karena tempatnya besar juga guys. Di situ ada kandang. Nah, itu tempatnya guys. Itu taman kanak-kanak guys. Kita cuma mau jalan-jalan di sini guys. Kita jalan-jalan malam. Tadi kita sempat berziarah di Mbah Tumenggung. Mbah Tumenggung. Di situ juga ada, di situ malam. Di hutan itu ada satu makam, itu makam Mbah Kulunjaran guys. Nggak tahu nanti kita mau ke sana atau enggak, cuma lihat kondisi dulu, kondisinya Mas Riko gimana. Janganlah guys, sumpah. Sekarang hari Selasa Kliwon soalnya